sikɓe julɓe allah nonani hen hannde kadi en tawtidirɗo waadodiren fi dina l'islam hatan basmalu billazi arshadana wa wajjaba alayna tawakkul alay faqat ilan fuɗɗade yewtugol o min kum abdoulhamidou mi fuɗɗora inde allah on tindinɗo en o waɗi kadi forcé e me'en hoolorgol mo kanko tum hara hikkitani ɗon hay goto. Au nom de celui qui nous instruit et nous impose de compter sur lui seul. You never try, you never know, brothers and sisters. Sabi non a darndaki hoolora Allah a andata ko hommo. Si tawi ari hanu ko a hoolori Allah ko ɗon o hollatama wo man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbuhu. Kala fawiɗo e Allah hoolori mo Allah reglanay mo haajuji makko ni. Kono if you don't try, you won't know. Sa essayali andata ko wonde tum ha honto woni keseyagal Allah ngal. ga ilan Allah dari wa ala llahi falyatawakkalil mu'minuna. Wo kala hooliɗo ko kanko tum gaynata kanko Allah yo fawo e Allah. La Allah ma hoolo Allah hoolora Allah o bonnata jikkele kono non como jamo mo jaɓata. Il dit que les croyants comptent sur moi et sur moi seul. Famin al-jafalati lazimati at-tawakkul ala al-faqiri wa tarkil khani. Wo no jeya e jofoyagal mawnungal ka hoolorta miskino baaso ɗum ko banu adama fof ko baaso acca galo on Allah arduɗo on ko jofoyagal noon ko taafuyagal hoolorgol mo gaynanta hay hoore mum acca ɗon gaynanowo tagee fu ngon fof ɗum ko Allah. Il est d'une extrême naïveté de compter sur les nécessités et de laisser d'adorer le souverain. Inna istilad al-aqimi wal istitab bil alili la min al-ana'il khazir. Wo wi'ugol e sonnajo mo jibinta be o jonne ɓiɗɗo ma nawnuɗo hino no dande mayde himo maayde yon ɗon ñawde ɗum ɗon ko sonja molanaɗo. Awa hoolorgol banu adama acca ɗon Allah ko sonja molanaɗo. Takkidirgol kadi Allah hoolora Allah hoolo goɗɗo goo kadi takka ɗon ɗum ɗon kadi ko halkare molanaɗo. A tertoto sa wi ko a gonɗinɗo o gonɗingol goye naɗo ko ga hooloɗa ko Allah tum gaynata ko waɗi woni wo ko woni ko Allah ko ɗum ɗon woni juuɗoyagal ngal. haray naawigol kono si Allah jaɓi wiyetama koye wondema on tigi watta hoolor kara makko ma watta hoolor jon jawdi ma watta hoolor lanɗo ronka wurde gonga ronka waɗude ko welata Allah kon. Kono noon kadi de e fufta ɗo ko mamalaku de a waɗay mamalaku ayi c'est que donc a shirka ya ɓannay goɗɗo goo e Allah on ɗon ɓay Allah moƴƴa kañum on ɗon walla ma ɓay Allah gaynata on ɗon walla. C'est ça. On ne peut pas casser et faire des omelettes sans casser les œufs, mes frères. Et wata sa ou de bofo en fusali. Sa takkidiri goɗɗum go e Allah tun hara ya wi Allah gaynata ma Allah no gayna kono o moƴƴa. Andi hara ko hay des problèmes. Il est ok. Sebe Allah ye doole ɗen fof ko Allah jogi doole ɗen ɗe fof majjata ɗaɓɓir goɗɗum goo ballal si yina Allah. A wi wa iyaka nasta'inu ko an men ɗaɓɓirta ballal an on nasta'inu ma fana alan sara futuro e geƴe sa nafay fof jaga ko hina gonga jaga ɗaɓɓiray goɗɗo ko kadi ballal jaga ko ko juuluɗa fof jaɓaka oui jaga ko ko juulɗa haray bi jibinaɗa jaɓaka ɓayaɗay ni a ɗaynayi Allah. Ay awi wa iyaka nasta'in ko an men toroto ballal kono mi yawka oustaz Hamid alkamisa on ɓe yiyay kono si Allah nangoy oustaz Hamid on limantoɗo ma e alkamisa ma e dimanche so frappi oustaz Hamid taway Allah dartetake an kan haaletake an jaɓuɗo ka oustaz Hamid watti oustaz Hamid Allah on ɗon gaynani on ɗon yiyante min oustaz Hamid ma o karamokojo ma mo won ka o iwri wo ka o iwri o gaynan o anda hay seconde feƴƴo o ɓaawa ɗon on ko arata e makko kono wiɗa an ɗo yon ɗo ndaara modi ko a balare vraiment wo minni o man saddaɗa arrafan
faqad kazaba ma jaa bihi rasul kala wiiɗo limotoɗo karamoko goy awa batini e on ɗon hino yi'a haray o wi nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ma kaali gonga allah addali alqur'ana par ce que ko nder to windi wonde ko allah tunganta an noon ay ko ɗon goni kono on ala goye jaɓude ɗon noon on ala jaɓude on tertota ko karamo on ala jaɓude ko e nder temedre ko tato tawata hoolora karamo ko ma hoolora jon jawdi ma hoolora lanɗo c'est ça en ala jaɓude koye shirk on yiɗen jokki ɗum ɗon kala noon jokkuɗo ɗum ɗon o maayo tubali o bonni dina makko a tertoto ngol baka woɗɗo ngol ma baka noɗa tertoɗa a lara sonjali men ka juulirɗe tertoɗa wigol a hooray ma a tertoto bakan e leppi jeeɗiɗi e kum baggum kum waɗirɗa ɗo ara na bagge fiançailles ɗum ɗon mi naaldey no harmi kono kun ɓeyna ko sila a waɗay ɗum ɗon on tuma a yiyay pellete a yiyay ara haɓidi e allah pelleti. Deux choses demeurent une peine perdue. Premièrement, demander à une femme stérile d'engendrer ou de se faire soigner par un malade qui est au bout du rouleau. Aswetogor. Fa amrun rakasahullahu alal mu'mini fakat. Allah non ko yamiri yo holormo ko gomɗin ɗo hooli ɗo imo woodi on ko kanko tungayna ko ande taw Allah ko kanko tungaynata si hooloramo sawi non woni tum a hoolor a andi ina allah tungaynata donc ina a gomɗinɗo ko allah daali alqadaru hayruhu wa sharruhu min allah koddoruye on o moƴƴi o boni ko ka allahu iwri sawi a hoolaki ɗum ɗon a takkidiray ɗon noon e goɗɗo goo aray ko ɗum ara na a julɗo de ina a julɗo hara koya andu kullu ma hadasa qad bla hadsi kala ko waɗino ado waɗude hari boso widdino ka constitution makko man salu man sa le chef des chefs tay noon an a heɓi yi'anowo ma sansa wowlon ɗon ha o innama ko ñiiri foñenama déblocata situation allah ko hoddiri kon ko gerto ñugu ko boofo fusaɗe ka ko ndondi mon frère et on donne c'est dommage. Ala la mansaya te ban fola laamu allah ɗum kelɗere makko doole makko ɗen haala wawata lannude ɗum no geru hoolora oɗo en toute plénitude a sortay noon so be puyan hoolora allah tunde kanko tum sa ɓanni ɗon goɗɗum tum haray a bonni dina nafu maaba allah hoddiri yo nafe no ma nafalima ba andu a bonni dina maaba allah ko trop jaloux trop ko hiruɗo ɓuri ko gorko hirata jalouse nawla fi ɓeygu mum ko e allah par ce que mo gaynani en piiji hay koye landakimo ko a memminay tun haɓo a dullanaymo tun haɓo yata a hooloray allah tun on drogue ɗen o piomje no woodi a tawhid la hawla solution ala wala quwwata ay woni o piom wi immi doole ala illa billah si ay ko ɗe bolje tati moɗata comprimé fiima ɗeya haray on tuma a yawata ko goy tagge fan kono hay fuu sa ɗandi gaynata a ɗaɓɓay ɗe goy la hawla wala quwwata illa billahi alil azim a moɗay ɗe comprimé ja gayna a ɗaɓɓa condi mum ndi mikkitoɗa kadi haray fuu so gaynata fiima on tuma. Compter sur Allah seul est une exhortation qu'il dédie aux vrais croyants seuls. So nekkal yalla tinala nekka sa wonani Allah tun Allah wonanti hara ko a wona mo tigi a hoolor mo tigi wallahi o réglay probléme di man hay goto wawata gaynde fiima wal ihtisabu billahi ta'irru min alwaqahati wa takabbur wigol noon no hoolori Allah tun ɗum no woɗɗodirde wigol kañum ko o ko aawa seejo o no mawnintini kala wiɗo deyɗa mawnintini fi ko allah tum hoolorɗa ƴettu nden ɗon mawnintinare ko nden naɗoytama aljanna jakka ɓay ko mawnintinare hoolora allah tum si goɗɗo wi o ne aaki y a pas de probléme ƴettu ɗum ma oɗo nimo mawnintini ƴettu ɗum ɓay ko allah tum hoolorɗa wallahi a nisata
fahuwa fikratu tawhidi wa domanul aqidati ko ɗum woni jurol holorgol Allah to woni laawol jurol e wotinɗingol Allah anda ko Allah tu woodi ko kanko tum gaynata ko ɗum woni garanti wondema ko a julɗo sai a honorani Allah tum anda ko kanko tum gaynata haray ya andi dewal mangal ala garanti fafarhul mumin haqqan julɗo tigi tigi ko mantorta ko tawata ko Allah tum o wolori ko ɗum o mantorta si goɗɗo non wima oɗo no toniti a susta wonde fi kare makko yeeso makko mani ko awɗum andi le jon jawdi mbattete o jaɓata ɗum o ko mawnintimi ɗo ko awa seydo ƴettu ɗum mon frère ƴettu ɗum tuncaw ɗum jogotoɗa welda e Allah acca kanko holorɗo goɗɗo wallay ɗum on hande on ɗon dese hoymo o yiyay o yiyanay hoore makko o tuma o haɓidoyi Allah moƴƴintino walla ala o yiyanay hoore makko ne dépendre que sur Allah seul est loin d'être un orgueil, une arrogance. Plutôt, c'est un contexte d'unification, une garantie de la croyance. C'est une fierté pour le vrai croyant. Ni alate. Fahaza tawhid yamna'uhu anit tasarnumi wa shirk. Ko anduɗa ko fellituɗa ko Allah tun gaynata kon ko fellituɗa ko Allah tun gaynata ko ɗum dandatama yahugol hara hiɗa ɗaani ko ɗum goɗɗo yarata hara hino ɗaani ko tuma tawi ko banu adama sifa makko o woni yahude o wiya yo wallirmo karamo ko yagal ma pelletoɗo yomi mbatomo so fenimi fena so kansimi kansa fi yo walla mi heɓa goɗɗum ko wotinɗingol ɗe opionje ɗe million ɗe tati ko ɗe tun dandatama yahugol hara hino ɗaani e kafida Allah e goɗɗo go mo gaynantama hay fu sifajo ma o welete o nawnayi o maayay on ɗo wiya ko on ɗon gaynantama goɗɗum woni ko gandal gundoɓa woni wigol ko mbattotomo o tooña jinganamoba ɗum ɗo fof haray ko ɓay a wotinɗina Allah anda Allah ko goto. Seule l'unification jalousement gérée qui l'empêchera d'être somnambule, idolâtre, polythéiste. Mini mara giri mukanama ala la programme tetinela. No one can change God's program. Goto wata change de programme Allah on mon frère. Hay e goto. Allah yusabbi bo sabimbina non si goɗɗo wonanima sabbu moƴƴo hara hina a hawkuɗo dina ma kam ella ala weltanomo Allah sabimbinimo ɓay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maki la yashkuru la man la yashkuru sabab kala mo yettadi sabbu moƴƴo o yetta baka kadi himo yetta Allah kono noon hina ya wi ko on ɗon hooloɗa ko on arancantama par ce que haɗi Allah regli ndaare Allah daali Ismaila an yo bemma yo hirse mi woyɗini bemma yo hirse o yetti Ibrahim yetti Ismaila wonde makko mi hirse Ismaila wi jaɓi tu vois cheytani ara waddindira ɓilo awɗo ibnu khalmat mahboud ko ɗo warta o mo ɓiɗɗo ma fo yeli heɓugol sifa mum ko oɗo hirsata fi koye ɓiccinu canu o ari o inni yumma ɓay o yecwi ka Ismail ka Ibrahim o kanko cheytani huɗa ɗon o ari ka yumma Ismaila kadi o geri gereteɗi ɗin fof woyi emba ɗum ɗo no wulɓini o bobo ma labaɗo arabejo ɓiɓɓe wokoy Allah woko ɓe modi ma feti woko ya hirsu woko yo oɗo hirse o inni ben modi an no mari jatigijo mo jam fota ko Allah o wiyete ko Allah yaɓirimo ɗum o wolirta cinca o ari o inni o tawi ɗo mon ciwo ari ka Ismaila Ismail emba koni jaka goɗɗo ɓennayi mawɗo ƴakkata ko haaɗi tuttana ɓiɗɗo an noon ɗum ɗo ko hirsugol ma oɗo baba ma fala ɗum ɗo hino hulɓini kono miɗo andi noon a jaɓata woni ko min tun noon jaɓata ɗum komi ɓeyditata ɗo woko yo talliran ka tiinde fiwata mi yiwu yumma an ha yurmede yumma ande ko yurmetelan ko waɗa mi firta tu vois ko ɗumen falamma tallahu ayi c'est facultatif falamma tallahu ɓayra o tallirimo lil jabin ka tiinde tu vois bo aslama ɓay ɓe jebbilike ɓe fof
oɗa wi mi wakkilike wargo ɓiɓɓamo wareteɗo wi wakkilike waregol ay ko ɗon kisan ɓay Allah programme mum o gonta ɗon andi ko hanno Allah accida Ismaila e baba mum hara o hirsaka o wata o hirsumo c'est parce que kanko wonta manta sorojo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu vois ngol gonon programme Allah on bonata wona e manta temeɗɗe kono si isa Ismaila hirsano nde ñande Muhammad jibbintanoke hara e programme Allah on boni on non bonata tu vois o addi ngaari baali wonni hirsu ngiɗo joni ko intention faale ma on tum mi yiɗuno koko watte layya e ko waɗeten piiji neldugol goɗɗum hewtata Allah ko kulol Allah ngol jikke ɗen tum hewta moyni mi weltanike ma ko ayo Ibrahima adda ngaari baali hirseteji joni tu vois Ismaila ɓay ferotono cheytane o ferinomo kaaƴe jeeɗiɗi kanko e wonde to sofu ko ɗona ñembinede makka on tigi fere o kaaƴe jeeɗi sewti ɗon halaki ɓeɗo no faami tu vois donc andu ngoɗo Allah programme makko on bonata fof hari woddiranoma ado laatade ɗo tu vois fa sawɓul maqadir ilal maqawit ko wonde yiide ɗo ko tournugol kodduriye on adda e tammo Allah hoddirno on kono hari o hoddiri fof kerto hoolorgol goɗɗo ma goɗɗum gosi yina Allah a perdi aduna e lakara fattuga maslusu tawhid wa tawakkulu alayhi ko funeɓe tati tato jibinano goɗɗo no wiye kulol Allah goɗɗo no wiye andugol ko Allah tum woodi goɗɗo go hino wiye fawagol e Allah ko ɓe tato woodi sika goto ngappiti e ɗiɗo wo jaɓata ça va graduellement no aywa escalier ko noon yarata sa anda Allah ko goto a hoolortamo sa hoolorayimo a hulata lette makko ɗen tu vois ko funeɓe tatoni ɓeɗo ko beɓe wuurida ɓe jindiɗa sina ɗum wata marchude ka ɓernde ma mon frère. La crainte d'Allah est la triple de l'unicité et de la dépendance. Elle est têtue, l'histoire, mais est parfaite, est parfois une victoire. Donc, ça rôle que tout le monde Allah diri confirme ko hebuma que le destin qu'il soit festif à arroser ou stress à déplorer, il est divin. Ko donne au moti au boni, ko ka Allah wi wo ko duwoni signe ida holi na gombingol awa terto en joni a wi gol gombingol bay on fama ko hola gol Allah ko doni gombingol wi'a ko gonga ko wowi ko joni awa yen dum bay nande ngala hutorde gombingol ko wo anati aljanna sa holi ke kala ko wadi konko Allah wadi motti boni andi non on ne lende ça de wotdo ndire dum c'est ça nela do maki wo awoni juldo tigi 100% wo sinyari mi bantike mado wi'a abantorta lan kan ka kanano ko don haɗata andi ko ka kodduri Allah wi bandi o ette jarlojo haray ko anje pika doy goɗɗo ndire ɗum kono ko bi kadri taqatina ko yer ko wawɗen gomɗingol ko ɗum ɗon noon mankata waccanta en ɗum no a weldata e Allah goyiɗa howlori goɗɗo e goɗɗum ngoo hara ɗum ronkinte wowlugol goonga ɗum hara bonnante dina ma kam an ndi harayi na sobe jokkuɗa ama goɗɗo ko kambantama wondira e kaarijo so Allah jaɓi nanen baben no kelɗuno kono andi ko ɓiɓɓe ñamaku ɗen ɓuri leggal ngal fenande koddude Allah ɓuri ñamaku ɓuri ko woni o mon frère kona drogo to non goyɗeɗa taw minnoma goɗɗo ko kam Allah jaɓi telimile mi yahay bokke mi yahay sigiri min huwondiray min heɓuɗo changer programme an o wo mi bonnay fi makko tu vois hara non fi makko ko landu ɗum bonde wata hulu ina magga hulu don't be afraid wata hulu sina toñugol haɗidugol e Allah ko heddi kon wata hulu ko goɗɗo kambantama hay fus toro Allah tuminni ɓay ko kanko makani Muhammad yo e dalani Muhammad yo makange wonde yen jogo tawhid la foi en Allah hono ɓe wonde ko kanko tun gaynata wo yen toro mo yo faali en ko faala ko
fi wata faale men on faayodir e ko faala ko ɓayru faale teɗo faale taake faale on faale feewa si feewodiraali e faale makko ina kara makko gaynantama ina o jon jawdi gaynantama ina lanɗo gaynantama goɗɗum goo si tawi allah woddiraali ɗum o watta yilata bonnudiina maaka qalallahu allah daali almusriku billahi harrama allahu lahu ljanna allahu akbar allah daali hadis qudsi wondema kala kaf hoolorɗo goɗɗum ma goɗɗo go takkidiri e allah haray allah harminanimo aljanna donc haray ko ɗum o daginanimo ko yiite hen tu vois Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kadi ko jokkiti ka ustaz mum daali ɗon ɗum ko allah wonde kala man ashraka billahi faqad harrama allahu lahu ljanna ayi enen noon eɗen asrakinnaɓe billahi ɗen jokki tifa onne foti en haray noon gooto majjina en sina hoore ko enen majjini hoore men o jon jawdi wata monanomo de ɗum kadi koye yewtagol e allah no ta monano jon jawdi wata monano lanɗo wata monano marɗo gandal wata monano marɗo darja wo darja kono wata hoolore ɓeeɗo fof gooto wawata gaynande makko allah hoddirat ko du charti à condition in kunta mumina si tu as la foi en allah sa yiɗa hooli allah tigi ko kanko hoddirta mais c'est ça a hooloto noon felwita wonde ko kanko tun gaynta waɗanɓe ma goɗɗum o famu sabbabum o allah waɗumo sabu a weltantomugoy ko na kanko waɗan maadi ko booso the king's king man salu man sa man ngeta man nge voyez le chef de chef ko on waɗata la ilaha illa huwa mo fi mum wembi ala sina kanko donc omo holorta maître en ɗo fi maɓɓe wemba ɓe welete ɓe nawnayi ɓe fatoto andi fi maɓɓe hawna allah noon minni on ma huliga o tagaka wa mahtalaga o tagitaki ha panika aray kisan wenere aray kisan wawu laamu ha piɓo aray kisan ka hakkilma o ɗo ette panique wenere ko kanko noon woni allah kanko woni wembuɗo e konko addi fof ada gongol ala début ala fuɗɗode kanko sakkitoto fof sakkitagol ngol kadi ato sikko aray o maayi ma follam ɗum sakkitagol makko ngol kadi ala fin ma huliga o tagaka wa mahtalaga o tagitaki kala mo ɗum ɗum wemina ɗum aray ko feetuɗo gonɗo woni feetuɗo on aray tu vois ko noon torotoɗa mon frère o holortoɗa surtout a salligiki a wiwa iyaka ko an nasta inumen toroto balla eyo a yahay kadi nokkugo ɗaɓɓira balla yuhadiuna allaha wallazina amanu heko haray a essayé won trompugol allah e julɓe ɓen jaga an ɗa mari holorteɗo gomo hina o Allah dit que l'idolâtrie, le polythéisme demeure persona non, l'idolâtre et le polythéiste demeurent persona non grata au paradis, donc il demeure persona grata dans l'enfer. Jawala, fashirku samadatul irtidadi naha wallahi, ko holorgol goɗɗum e goɗɗo woni ñolunal ka bewre dartagol Allah fuufete njanga ko ñolunal ngal non. Sawi tun a hoolora goɗɗo go haray bonki ala ka fuɗa ɗon sina ɗum noon haray ko a addi ñolu a addi engrais sa hoolori tun goɗɗo go a acci allah ma a takkidiri e allah haray a waɗi ñolu ka fuufata ɗon e dartagol allah ko ɗon no on tigi hoolori goɗɗo ma goɗɗugo ko ɗon o natta e fenande ko allah halki kon ko ɗon o natata e nafɗiyagal ko allah huɗi kon vous voyez ɓay haray an andi ko on ɗon ma ɗum ɗon wallatama tu vois ko ɗum yeeto onon ɓe chauffeur ɓe te itte kum kaccu hum ka nder oto mum kaccu hum no toon sana mum no toon ɗon mari koye sana mum kawto e mum itte ɗum ɗon e kaccu hum kum caldoto kum waɗa ɗo nisa kum ɗon no wawi dandudema accident modi accu tawna kum kum ɗa sirkolde boy a waɗi kungoye reweteɗo dandowo ko kun danda ti yaltin kun ka oto ma kun kaccun ɗon kaccun talloto kun haɗete accident programme wi allah gi kun ɗon kun jaɓata o fonnenamaɗa jaɓata kun gerto ñugu jaɓata
Ogo fufusude dudu. La douda hectare, ça lori dudu, mon frère. Terte bonne, sam shirkun sama kalam ala, itu ne kachure, itu ngol pibor gara katie tima gara. Teto itu dun sanja ta ko duri ala nyande alla aramawo onabete. So fala na mama lora. O mengete siko moƴƴere fala min fo mi woni contre a heɓa inde moƴƴere terto ɗum holno allah bete yagal ndari ka toliɗa e ka min mi wowlata himo pompande carburateur men on 180 fois par heure laabi temedere capanɗe jettimo pompude kanko enen yiɗe yewtude woɗɗara no maɗɗi biniri beere ayi yiya mawɓe goo hassaneɓe ɓe fiiliji o ɓen namo wiyam beɗi tu vois, nous comme Pharaon, quand il y avait un bébé tout. On a tout dit on a on a filmé les morts de non. Quand il a un du coup nous ami, les mots de Allah tout koulayaga. C'est le polythéisme qui est le terreau de la rébellion à l'égard d'Allah. C'est le sous-estimé. Wadabilut ta'alluhi musharikum mu'allihuhu funfugan. Kala non do jabudo. Rewede, holorede. O hawtidai e wadudo mo rewete don hotel. Kambe loji doita. Ka jahannama. A jabi holorede an. Ustaz Abdullah mi fala do wallo la ngasika no faadi ya jinano lammo ay ndara salmin yo tintum fotte ay min e manko ka jahannama lo joti ha c'est clair ndara ma ye wobe e onon ko wadi ube Allah wa dwara so nato e ka jannato ngaccu me waye le yetti joytaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mijoto si hisay Muhammad, le président de l'Assemblée nationale, l'envoyé choyé, l'envoyé d'Allah le plus choyé c'est lui. Si David a gagné darga. Tu te rends compte? Allah foda no de adanda lantaw sigula to afirta tane fodo dum aray. Anno wa sala de menare watuma sinenati bay menati. Celui qui accepte d'être idole sera logé avec celui qui l'adore au paradis et dans l'enfer. Ijanto yerero imefie mo watana ila horema wata perdi horema wata holor goddo wata jabu holore mino mingo babe fati goddo ari ni awsada min bayko be mon ko shayku be hikki ke yeso joni mi do ari huma golle mon o ari jicca do ni potti ni ata helana tun ko gelle ngoy a helu ko de an tafu jobura may min ko banti ani ko ya mi huma to da perdi tu vois. On a dit on vit quoi non trop faible kadina trop faible on mi jaggi ta goddo kun mi fufi no fuddi fudude don goddara duppana lan kun don tu vois mi gaynan ta horean mi jeta ma mi accu bonki mi jabali goddara kadi beydana lan do min kad mi majjina on don parce que buye amen jabay jette go rewetede buy walle la maji dum do dum manno don parce que wadi tun dum do ko ni tu vois asa watana ni la jun ujubu ara kisan e maa tu vois l'autoglorification ya ni andi mi do kel andi mi versi di tun fiori ayo mi to ni to ara tu as le visa de l'enfer c'est ça la imana wala nuha wala hurriyata wala dajarata lil mushriki ɗin holorɗo goɗɗo e goɗɗum o acci Allah haray o hoolaki Allah on o ala hakkil ɓe letti ɗum o ala ndimu o ala lasila o ala c'est que jikku moƴƴo on ɗo ngaray o ala ɗum ɗo hoolorɗo goɗɗum go acci Allah haray tafuyagal ɓurata ɗum ɗo l'idolâtre polythéiste n'a ni foi en Allah, ni esprit, ni dignité, donc sans aucune classe sociale. Ami, ambato to goddo tum o hutoma. Ça c'est clair.
no mi walliri bonnuɗo fenande mi jinganimo fenande nden mi arrange mo goy kono wallahi so innama yo waɗu liste ɓe hooli ɗen o tawnata nan to pourtant haray mi arrange mo mi wallimo tu vois timinni noon mi waɗantama ɗum mi ƴettata min a waddatalen Allah ñamen haram waɗen ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo ko Allah yiɗa ton o monantoma kono heɓata mo hooli hewtitima tu vois donc terto gaysata a perday ni mangum perda dina ma kan sa holori goɗɗo go ma goɗɗum go a acci Allah fattomma attu hiya musabbibatu shirk ko reere ɗugol ngol noon kadi sabimbinta hoolorgol goɗɗo go ma goɗɗum go acca Allah hoolorgol Allah tum reere ɗugol ngol a taway joni ya seedi to fenande ya ñaamu ko harmininani tum o ɓiɗɗo ma jiwo yiilotoɗo wata wiwde e oɗo wato yaltu ɓay o addanoyte goɗɗum neldoramen cekke ayo a cekkini dina maka noon cekke neldortamen kanko e gorko jaganoɗe yalti ndereratu mamo mo falima sumugo c'est ça a jooɗi ɗon goyɗa an a yahata kono ko ɓay I love you tum gaynatama a kaani goto faala kama ko ɗum hatta an kadi yalta waɗoya on façon mo woni wadde ɗon kono an kadi iɗa contribude iɗa kafude fi dina kan no yirbira kalle yirbata tu vois et il faut prendre soin de lui adam koye tomo de gorko janano e ɓiɗɗo ma joni no yaltude tu vois ha on tigi de a waɗay doyde ko yimɓen dow wondete e mawɗo taafuto tari ambassadeur de Shaitan. C'est la cupidité qui cause l'idolâtrie, le polythéisme. Ima kuyara, ima boala, avoid it brother sentisa, woɗɗito ndereraku wata ɗum ɗon naade e kafugol Allah hooloregol amin sa spiji ɗin alamat sumina darale sa eno a yiidi e ɓeeɗa minen ɗo bine yehi ɗon Allah nandi no sotti goɗɗo wiyay toji san Allah mbi fos ɗe ganda pus ayi ɓeyɗo a tampay noon a yaray feto yambiga marsali wiya ya yaaru sireya serima ya yaaruɗa ko ni jindirta eɗa ɗaɓɓude change o kodduri e Allah mon frère maya mi ƴiyano mooɓa kombo ko honɗum waɗɗo ɓenna ko karamo ko hassane maare andi mo holoɗa reweteɗo ma mayi a perdi c'est ça hina min naari goɗɗo yo mawnintino wata goɗɗo min naari goɗɗo wata a heɓu jikke kono wata hoolo fusgo takkinira e Allah ina min woni wonde min kan lantawa min noon lan ɓuri on gonki min lantawa e bonnoɓe ɓen kono noon do tawa hiɗe ngolori goɗɗungo andi sa foɗɗike wadde accident ina waɗi ɗo piɓol tum a daɗi tum a wiya hakkilma tin immédiatement à l'instant te ko arata ɓennanno de haray fusnemata tiwa ayo a wattingol piɓol ɗon reweteɗo ɗe ceede ngol bakaw kum baddum sila tiwa ayi ko ɗum ɗon horenotoɗa ta sikkuiɗa nangi soɓe ana daroeɗa yeeso Allah wiya Allah min kadi uridu duhul aljan miɗo falɗi natugol ngol aljanna boye pottitoɗo min hay fuu sa jonnanola par ce que a holori goɗɗum go ma goɗɗo go accuɗala tu vois on jaɓata non goyi on jaɓata ko ɓay tout juma on be waɗe ɗuɗata jaɓoɓe pourcentage on ɓuray ko brevet ronki heɓade hikka kon ɗo mo landari ke joni desiduɓe wi accay ɗum noon on accata piɓum kum hino ɗo ceede ɗe biniri nasi ndin hino to haɗi toraɗa Allah ko hoddiranma kon o laatina par ce que ɗum laatoto mon frère Allah la programme tetiŋela ɗe o bonnata o bon programme makko weldo e Allah toroɗa simo hoddiri laato ara heɓa shirk so hoddira muñoɗa yondinora kodduri e makko onon ɗo de kerte hoolorgol goɗɗo on ala wallo wonko Allah hoddirade al mushriku dallum saɗitum suɓutan kala hoolorɗo goɗɗo ma goɗɗum ɗo haray ko majjuɗo o yanay yanal goɗɗo wawata yanude kanko le o immitota ko ngal ɗo yana ça c'est sûr parce que Allah hollay mo ko kañum woni le patron le boss kanko le boss is boss o hollay won tigi donc o majjuɗo o perde
ko ɗum fa jafalatum habatum ko tafuyagal ko jofoyagal woni hoolorgol goɗɗum ma goɗɗo min a fuɗɗora no nde kaccure ɗum nde a tertoto bi nden ɗo na an chauffeur joni tum woni wowlande ko exemple mi woni ƴettude. L'idolâtre polythéiste est égaré et chute, on ne chutera plus bas. C'est une stupidité, une naïveté. Allah yaghfiru kulla siwa shirk. Allah wo yafoto ko woni wo ko woni piiji ko waɗɗamo ko fu ɓay kanko woni betejo wo sina ko ɗimmituɗamo horoɗa goɗɗum go takkuɗa e makko ɗum ɗo mo wo accata. La yaghfiru an yushraka bi o jaɓata associé ni non mo nawyi mo waɗande en piiji ay koye landakimo kon e joni miijitto tum na danki ɓe nguma e ɓiɓɓe ɓen ɓen ɗon immo yaha ka kawte ɓen na hokkore men ko men ñaama min soƴƴaali min yirtaaki moƴan ñammintalan hortintalan andantalan yurminta taw si a nani ɗum a weltoto e sa wel tu vois enen noon allah no waɗa nde ɓuri ko modibbo waɗanta ɓeygu mum andi takkinir piiji ɗi nde e hoore ma ko a junjata e temmere goɗɗo wata junju ka temmere ma tu vois na wiyawa modibbo joni hande ni ndo yawde rendez-vous min e copain am metere no tukkita goɗɗo jaɓay ɗum ɓeygu ma wayno yawde waloygol ka gorko go e ɗum eɓɓotako allah noon kadi eɓɓinirtaki aye ɗum kanko mo waɗani en ɓuri ɗum ɗon tu vois l'oxygène ko respiran quoi ko fofeten ɗo kon to woni ittude ɗum e ina joƴƴaji ma kono ɗa pompora ɗon himo accuma ɗon si wiye septi mi sikki ko si allah addi ndiyan si wiye septi weeti ko si tawi niɓɓuno si allah waɗi niwre dargal ngal fof holno yaltirta ɗaɓɓa kilo ma so waɗi lumiére tun kadi aduna ma on fof holno fowtortoɗa si niɓɓi tu vois so waɗi setto tum holno wuurita ndiyan ɗa wara yen on tuma no soon inon de si tawi kadi noon ko ceeɗu tun e maaya e ɗon ka tu vois no waɗande ɗum ɗo e ko sifota ko an hiɗa welsindi ɗum ɗon hiɗa wiide ɗo ɗakkude goɗɗo go wallahi ɗum wonina yalla in tawakkalta ala llahi kulliyam satastarihu shamliya wala tusaru sa holori allah kanko tum a fawtoto hara allah wo sonja fus allah bonnata jikke hara ɓe yuɗa e makkore en inna allaha pellet allah laayi tuy o bonnata amalal musinina golle moƴƴinoɓe ɓen sa moƴƴini kuuɗe an holorimo tum o bonnata so waɗalima milliardaire o wa in lam takunu wabilan sa wonali wabilire o satakuna wonay tollan ñore kono heɓay no suurora ɓayari ko ɗum allah woddirranma mo bakawol wa fus wawatama waɗande waɗowo ramli siifa jaare wawatama arsikude ko allah hoddirali kon geeru welda e allah yen ko hoddiranma kon hendoɗa ɗum natoya aljanna sa holori goɗɗo go ma goɗɗum go koko hoddiranma kon kadi heɓata sumoya. Si tu comptes sur Allah en toute entièreté, tu vivras aisé et tu ne seras jamais déçu. Allah te bala mom Allah bonnata bi hawkata fi goddo golle goddo. Beni akhbar wara man asqatal mawla wa ardal abd ko buri wonde njofo taafu balare tagge fo ngon fo ko weltindo ko monindo Allah patron don o weltini jiyaɗo gollowo tima anko betu e seeditanoɗa goɗɗo fenande be tun acca goɗɗo waɗa zina be tun welda e goɗɗo yarowo beere ko ɗum ɗon an waɗa denna ko allah no hokkol ma ɓiɗɗo ko lamɓe go ronki heɓude heɓa ɗum no wiya an kon joni ko ya waɗu ko yo ñaamu beere kaka denna bo ma ka peerema tu vois wiya a welda e noon allah e hoore ɗum ɗon yata in if'alil aksa takunil azka joni non ɓay ko ɓuri jofiɗude wonde taafu mo ala hakkil ko moninɗo allah patron jon weltini boydijo on joni waɗi contraire o waɗi liddu ɗum ɗon monina banu adama fiyo allah welto a wonay kisan ɓurɗo marde hakkil ɓayda jaka mo woni holori monini allah weltini goɗɗo haray o wonay ɓurɗo jofiɗude an noon waylitu doloke on ammonina banu adama faalaɗo bonki o weltina allah
sina ɗum do gasata wigol e ɗo ko mamalaku ɗum gasata mamalaku ko nafiga ka dina non ɗo yaata fes ko a waɗay ko welata Allah kon o waɗa ko welata ma kon naton altan it's be to be ko huwondira c'est un donnant inde hollude mo needi ɗoftoɗen mo naada en aljanna ko ɗum c'est un donnant kala do ko waɗata ko ya andu est ce que no wela Allah est ce que hino metta mo dagini ɗum ɗo ka o dagina par ce que kanko kan himo suti on andi ka ɓaawo gowruɗo ɗo na ko Samu e ka annabi Lutu e ka annabi Haruna ko Makka ko Jidda ka bowru ley ɗo ka maître Abdraman ɗo yummiraɓe no ɗon woɓɓe ari e oto paani ɗon e ɓe tawi ala ko ɓe defana ɓe ɓen no jooɗi gatara ɗon ɓe wardi bantara ɓe hari ɓe neldi ɓen ɗon ɓen ka ñamata ɗon ɓiɗɗo maɓɓe kañum kam no yehi voyage no paani e dambugal goɗɗo goo Banjulu ɗa andi a toon sikku Allah ko ɓaawo ɗo tun o woni o wonno himo woni o wone ɓiɗɗo maɓɓe on noddi ɓe wi neno jamɓeni aɓeni kono babanga paana wonde Allah nandi meɗen paani ɗo e ɓa hoggiri suudu galle woɓɓe ɓa hoggoɓe kono ko yummiraɓe yurmeteɓe nen ɓe defani men bantara meɗen ñaama ça c'est l'automaticité ko ɗon e ɗon à l'instant T e bantaraje sagginaɗe gajaka Allah sagginiɓe to kadi mi wowlino ɗo kadi goɗɗo talibajo am o ari ka suudan mo jimmini minni ko on ɗum waɗi onni miɗo hersi Allah minda hersi Allah ha a yaltintini onni min a liman ma on tiiɗiɗe minni ko on ɗum waɗi onni ko bimbi ɗon goɗɗo no ittanaɓe dongel sigon adda ɗon pay kum janggo l'école ɓiɗɗo makko goo netorijo fusi termoson ɓe fof modi ɓe jindi kum pay kum ɓe fottani ko pay kum fusi termoson ko minni mi wondiri Allah mi min fusi o termo ko pay kum mo jiwum kaari kum fusi o termo ɓe bugimo cawliɗi téléphone noddi kolda kankadi mo naɓi ɓiɗɗo makko kolda jiwo binta jangugo o noddi o wulli ɓeni ko on ɗum ko on ɗo maayi o nene hina ko ɓe hawkilam bagasiji ɗi womiɗo fusi ɗo termos mi miijami c'est ça Allah yeyende Allah no tonka wonɗa wonɗa wadde mo onde shahidun ala kulli shay il est omniprésent omniscient tu vois omnipotent imo wawi ko woni wo himo tawa ko woni wo mo andi ko woni wo ndaari piiji ɗum ɗo ena fi annabi Nuhu e salihude dari bantaraje no sagginirte don pays à une autre dari ka termojiji fusata ka takko juulirde daka e kolda naari ɗum ɗo de si wonaali en haray acce ŋaatumo on tigi tawa ka liste naatoyoɓe jahannama haray ko on tuma wallahi. Le plus naïf de l'humanité est celui qui vexe le Seigneur et réjouit le serviteur. Fais le contraire et sois le plus intelligent. هل مستخدم لمرء واحد كمن له سيدون متعددون متشاكسون توسي غوتو غولانو غوتو متر تانو كو شوفر be mari patron jo goto wonna yanan birki be seno liton yanan koccu be seno to e mardo patron be boy o yawi addo e koccu o yawi addo na birki o yawi yaw addo yandi e be dudo no fota be fotata awa holo do Allah tum e hoolor ɗo woɓɓe goo takki ɗon karamo ko ɓe ɓeɗo min de ɓeɗo ala affaire ji ɗin ala sottude mi yahuɗa yahaɗa ko yaha kono de ɗo kadi matsa kono mi yirtito se to yambinani par ce que ɓenɗo ñande goo ɓe wonnanno goɗɗum mi yaltay andi ɓay menen karamo ko ɓen men fenay karamo ko kataɓa ina fottay e debbo juutuɗo seeɗa quoi ɗabari kawtal jo senguɗo seeɗa Fatuma kenejo ko amo waɗi waare ni fayda ay na ɗum fiyal ko penale amen sifama jala ay appel bi ɓay ko on hoolorɗa min miɗo ari keragol on duwa karamo ko minna awa ko honno arduɗa o mi seppu mi ardora naynan no arduɗa no e mi ala hay fusa karamo koyen ko duwani to ɓenna Allah ɗumanno Allah ɗumano
ça a dit non boudi an etampu de ita show mude 50 000 100 000 francs on mi fippoto dindo ne juude ma mi watta ka jifontuma ko rafa rabbana jidi Allah jippinay ka durana mi rafa la tonto mi watta te njofo mi na yey ni kambante anda ayayle kala ta tori ke miskino mo ala gayna na hore ma wi an ko mo lo toda tu es foutu mon frère. Est-ce qu'un servant d'un seul patron est comme celui qui en a plusieurs? ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.